Hino 500 JO8E convert to manual. Ayan mga kamaster, CRDI JO8E convert to mechanical injection pump. Okay lang ma'am, kahit saan lang, pwede na kami dito. Ano pa si sir, nagpamakdo pa. Ayan mga kamaster, ito yung tubo natin, original. Brand new yan, brand new. Ayan align na. Filter na lang, filter. Tubo. Yun. Sakto na yan. Check. Nabibitin ako, Chip. Hinilig ka mo ko. Dito lang pala mahirap mag-mount pag kailangan mong i-mountin tong yung conversion. Yan talaga yung kailangan naka-align siya. Oo. Yan ang inuuna talaga bago tirahin. Binisan nila yung JO8 na to. Daming masalimuot. pati steering pump. Babaklasin mo pati bill housing Bell housing. Pare, okay ka lang dyan? Bill Okay housing, lang. crankcase. Lahat. Crankcase. Chip, cut. Okay. Parang ito na. Ito naman ako natin. Naligaw na. Oh, uno na yun. Uno na eh. Ito? Oh, uno na yun. Una pa eh. Wala pa. Sobra pare. Sobra. Kaliko. Sobra. Kaliko konti. Sige. Sige pa. Konti pa. Wala pa. Yeah. Size yan. Naputot-putot na. Nasa isya. Size. Nasa is. Yeah. Correct. Sa dati. 142635. Dos. Ano, Jeff? Up. Nagas na ata ito. Wala na. Sige, start pa. Start. Ayun mga kamaster, okay na. Ayun, ginabi na naman tayo. Pag tinanong hindi namin kabisado Tapos na. yung ganito. Madali lang naman baguhin yan. Kasi piling yun. Finish. Start the engine. Start. Ay, baterya. Tinanggal ko pa isang baterya dyan. Ayun, mga kamaster, pare, kabila naman tayo. Start. Tuloy pala eh.
Oh, start. Sige. Start na. Start the engine. Yan, kompleto na. Ay, ba't kaya? Sige. Sige. Hindi, ano yung kanina eh. Siguro to? Yung return. Ay, oo pala. Natapon nga pala yung yung kanina. Revolution may chip. Yeah. Ay. Okay na. Ayan ba? Pero nga na. Ayan, tapos na mga kamaster. J08E ang engine na to mga kamaster. RDI convert to mechanical. Hey, let's start. Wala. Oops.